pinakamabang bata. Si Augusto Regino family. Next natin si Milagros Regino Requita kay Mr. Next, si Mr. Jesus Regino and Mrs. Alegria. Tama ba? Adel Custodio Regino. Anong gagawin? Hindi, pinakakalala mo yung mga ano. Next, si Kuya Next natin si Ate Marita Regino Galang. Tayo, asa na? Nasaan yan? Nasaan yan? Tayo! Pumitas yung makitim. Next natin si Kuya Rolando Regino and Carol Diaz Regino. And next natin si Ate Josephine Regino Datuin at si Kuya Berhel Datuin. Okay. At ang ating panganay si Kuya Genaro Regino! Ang dali naman. White! Black yan! Black. Ready! Ready! Round! Wala namang brown eh! Ano lang yun? Mga ano to, coach? Mga referee pala, referee. Blue! Wala naman sinabing don't touch eh. Wala sinabing blue lang. Ganun talaga yun! Blue na lang! Sabihin na lang eh! Okay lang po. Pupusan lahi na lang. Kung sino matira dito, yun na. Sige! Kung sino naman na, kumbaga, tanggal na isa. Tanggal na dito. Hindi, warm up lang yun. Hindi mo na sasabihin ko ang goal na isa. Basta kapag sinabi ko, color na lang. Huwag na mahal. Okay. Ready? Sayaw mo na. Color. Yellow. Green. Tanggal. Tatlo. Dapat sa apat. Si Tita mag-i-stay pa kasi ubos ang lahiyan. Oo, pasalamat oh.
Ready? Isang lahi yan na. Oh, ready? Ano sir? Pagod na sir? Yellow! Red! Blue! Red! Blue! Yellow! Wait! Dapat isang kamay lang. Ready? Yellow! Green! 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 White! Yellow! Blue! Dito, Blue! Red! Green! Yellow! 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 Green! Ready! Ready! Ano ba yan, mama? Bayan, Mina! Oh my Yellow! Ano yung Blue! Blue! Yellow! Red! Red! Oy! Wait lang, baka masira natin ito. Blue! Blue! Oy! Blue! Red! Yellow! Green! Green! Yellow! Blue! Okay, blue! Blue! Red! Yellow! 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 Green! Yellow! Red! Oh, so hard to stay. Ready! 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 Ang galing na. Ang galing. Ready! Oy! Walang block, walang block. Walang block. Ay! Wait na. Okay. Blue! Green! Blue! Red! Yellow! Blue! Red! 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 Yellow! Yellow! Green! Blue! Blue! Yellow! Green! Red! Red. Red! Red! Green! Green! Yellow! Yellow! Blue! Blue! Yellow! Green! Oy! Nauna mo bago sinabi ni Yellow eh. Tanong kita ka eh. Lahat ng Ready! Ready! Oink! Ay, hindi. Yun Ay, oink! Sorry, oink! lahi pa yun. Red! Blue! Green! Green! Red! Yellow! Green! Yellow! Red! Blue! Green! Green! Yellow! Red! Blue! Blue! Green! Red! Dapat kada sa Red. ibang kulay. Yellow. Ilipat sa ibang ano. Para hindi mag-stay. Ulit! Green! Blue! Blue! Red! Yellow! Orange! Okay, green! Blue! Red! Yellow! Green! Blue! Red! Ayaw patalo Green! na. Green! Green! Red! Blue! Green! Yellow! Mahigpit na pangailangan yan. Dapat kada pag hindi nagpalit, talo. Pag hindi nagpalit, talo ah. Right muna. Hindi nagpalit, talo. Ready? Violet! Yellow! Hindi nagpalit si Oh, Tito. talo. Hindi nagpalit. Dapat Ako yan. Hindi dito ako galing sa yellow eh. Hindi, Palitan to. Oh, Palitan. isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Okay, isa pa, isa pa. Kuya, kuya, kuya. Kuya, isa pa. Isa pa. Ready? Palitan dapat. Kanan kaliwa, kanan kaliwa. Kanan kaliwa. Kanan mo na. Kanan muna. Black. Yellow. Kanan mo. Hindi, okay na yun. Basta ano lang. Okay na yun. Hindi, ito, isang kamay lang gagamitin. Oh, sige. Ayan. Oh, para may manalo.
Palitan ng rules. Sige, isa lang. O, susunod. Nguso. Tali. Nguso na lang. O, ready? Oh, talo. Dapat hindi ka galaw. Bumalaw eh. Yellow. Red. Walang red. Orange. Orange. Black. Violet. Yellow. Orange. Yellow. Orange. Violet. Green. Black. Ang green. Wala. Walang green. Ang hindi nakatapak. Orange. Violet. Bilisan mo na to. Yellow. Orange. Black. Violet. Uy, na! Bilisan mo na to pag ano. Medyo ano. Last, last. Dito lang daw, dito lang. Silando. Okay. One na lang? Oo. Hindi. Dalawa na lang, di ba? Yes! Okay. Ano na to, di ba? Hindi, si Tito si Pata eh. Hindi tapos yun. Sino ba? Si Jose? Sila Tapos na. dalawa. Ha. Dalawa na lang kayo. Dalawa na lang. Dalawa. Ready? Kung sino manalo. Si Tita Marit pa. Si Ate Marita. Tapos na yan. Tapos ka na ta? Oh, pila ka dito na. Pila. Pumila kayo. Oh, may panlaban pa. Undefeated ah. Undefeated. Pwede kayo magpalit. Orange. Magpalit kayo, pwede. Oo. Para matalo agad kayo. Okay. Ready? Si Osip yung Yellow. Orange. Violet. Black. Yellow. Orange. Violet. Yellow. Black. Yellow. Violet. Orange. Black. 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 Orange. Violet. Yellow. Bye. Pain! Ah, wala yan. Wala na. Ano yan? Ano yung sa'yo na? Pagdiling. Mga kabuhayan. Pagdiling. Trip to Korea. Pagdiling. Wait. Oh, Isa-isa. Sinong gusto mo una? Tita muna. Si Ate Marita. Wait lang. Picture muna. Picture muna. Picture muna. Video. Open video. Picture muna. Picture muna. Picturean nyo. Ready ah? Buksan na. Screenshot na lang ito. Okay, gagawin niyo yung ano, yung yan. Pag ganun. Di ba, ma? Okay, mama! Ano kami? Mama, video na! Okay, ready. Buksan na. Sino mo na makukuha? Gaganon niyo yung video. Okay, 1, 2, 3, go! Yeah! The sex bomb dancer. Okay, buksan na. Sila Ate Marita na. Basahin mo yung ano. Okay, Whitey Ultra Pro Max. Ano ba yan? Ano yan? Papalagyan. At sunod si Ate Len, ang gamit niya ay salon. Laging nagpapa... Yes, Starbucks! Starbucks. Siguro Cantillo. Cantillo. Coffee stick. Ay, Coffee stick. ano yan? Nescafe. Coffee stick. Aso! Si Ate Carol! Noodles! Safe to kayong tayan. Noodles siguro. Anak, meron ka ng ano. Alex, si Ate Josie! Pangkabuhayan! Pamasahe, papapang... Pangkabuhayan! Pangkalago! Ano yan? Manok? Labas mo lahat ah. Native! Ang dami ah. Hoy! Ang kabuhay! Okay na buhay na yan. Sige, punta na kayo. Yeah! Oh!
Practice lang yan! Sali na ako! Ready, go! Go na! Girls! Ay, ay, sila kayo! Sasayaw muna! Mga boy! Sayaw! This is Ivy! Ayan na. Nasa taas yung bag namin eh. Ay! Panalo ako! Daya! Sinabi! Lantan niya! Okay na, ito. Arizona. Arizona B. B is for Buddhas. 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 But I do it so good. Alisa, Alisa. Tama rin. Joy. Si Roy sa tabi. Nanalo ako eh! Panalo ako! Siguro to crush, two-face.
Oni. Amin! Amin! Ben! Dito! Pare! Ben! Wow! Wow! Hey! Joe! Baby, Ay! Di ba yung natakot? Loko ka rin. Ay! 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 Hanggang doon lang. Ayaw ng mga Ay! Ah! 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 Ay! Ibayan mo! Tara sa akin. Nasa loob! Ayun mo, ayun mo! Baba ka dyan lang! Kala punta sa kabila! Ay! May 500 si Kuya Dad. Dahil may man. Gabi! Pakita mo? Wala na! Wala yan! Saan lang nakakuha ng tilaw? Practice lang. Wala na! Isa lamig daw ni Tito. Ate Pam! Ayan na yung mga araw! Okay, let's start. Tayo muna, tayo muna. Kuya Jeboy! Saka taas ka din. Taas ka pa. Wala, dalawang araw. Okay. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Formal. Maayos na tayo. Formal. Formal daw, formal. Okay, formal. Ano? Di ko alam kung saan yun. Di ko alam yun. Huwag na. Bakit tigas? Bigas naman.
Red!